Ay, sa tanan no. Mayong adlaw niyong tanan no, labi na sa tanan karon nga dunay mga giangkon nga mga balatian, sakit sa lawas, niya nagaduna na mga maintenance no, labi na mga senior citizens pareha nako, mga idarana. So ako mong iawhag kini yung igsoon nagapanambal tag Binisaya unya alang de sa nagabyo na to nangutana kung unsay mga pamaagi nato sa atong pagpanambal dinhi sa may mental no, Davao City. Ako gi pakisayod sa inyo mga igsoon nako nga ako mananambal didaan pag ko kaniadto sa Batanon pa ko no, nga nagtubo ta og mga kaliwat nga mga mananambal busa murag akong nadala ang ilahang kinaiya og ang ilang ginabuhat akong natun-an og ila pug kong gibinlan og mga gimbuhaton nga pagkadako nako ako na pong gi-introduce sa akong kaugalingon. So alang sa tanan di no, labi na tong dunay mga sakit o balatian. Nagapanambal ko karon dinhi sa Davao City. Niara ko sa may mental. Nya ang atong pamaagi sa atong pagpanambal mao kini nga mudawat ko bisag pila inyong ihatag, ang importante motuo ba kag mosalig ka sa atong pamaagi sa atong pagpanambal. Di ang atong pagpanambal magapainom ko ninyo og mga tambal nga herbal, magabuhat ta og nga kinaraan nga pamaagi sa pagpanambal sama na pagpanghilot kung nagantos ka karon sakit sa hawak, sakit sa buko-buko, kabuhi, gipanuhot ang iyong tiyan o kanang manghupong ang iyong mga lutahan, na arthritis o labi na gyud katong mga idarana nga dugay katulog no, unya magsigilag labad ang ulo, murag kanang pirmi lang ungaog ba ang ulo sa Binisaya pa. So ako mong giawhag ang atong pagpanambal dinhi naara ko dinhi sa Davao City. Dodong Boyser Tatay, Dodong Mananambal no, mao na ang ako ang gibutang diri sa akong atubangan sa ako ang balay. Nya akong ginabuhat karon murag kuan na lang ni kanang serbisyo. Unya kung doon na mo'y ikahatag, kung doon na mo'y ikadalit usab nato, mo na gitawag nato og voluntary donation lang ang akong gidawat. Wala ko nagapresyo o wala ko nagaingon nga mo ni inyong gastuhon sa kuha. Apan ang nakalhi nako nga pagkamananambal makaisyon na nato kay inag-abot niyo diri sa akong panimalay, basta mutuo ka lang mosalig, magampo ta, unya doon ako ipainom sa inyo nga mga tambal. Either mga herbal nga ato ng gama o doon na po ko itudlo ninyo nga mao ni kana, mao ni imna, ug mao ni buhata. Labi na tong dunay mga arthritis, dunay maglisod na og pagpangihi kanang usahay ang atong ihi yellowish na kayo, usahay brownish na mura na og kape. So doon na tay buhaton ana, atong limpyuhan ang inyuhang mga lawas no, atong i-detox o kumbaga no, atong limpyuhan og dili ako mong tudluan unsay inyong imnon, unsay inyong kanon. So ang inyong buhaton mao ni lang ni anhin po dinhi dalha inyong pagsalig pagtuo kung mutuo ka og mga mananambal nga tradisyonal o pinaagi sa mga kinaraan nga pamaagi sa mga pagpanghilot, pag-inom og mga tambal ug paglikay sa mga pagkaon nga makasamot sa atong mga sakit ug balatian. Labi nag idara na kakaron unsay mga pagkaon nga angay natong likayan, labi na kung naa na ka ani mga sakit kaning dugay ka kabawas, di ka makatulog, pirming ungaog ang imong ulo, sige lang kang butdan sa tiyan, panhuton murag dugay kahilisan, unya dugay kay ka pagawas og dautan nga hangin. So naatay mga ipainom nato dire nga mga gama nato nga gikan pa sa kong kaliwatan. So managingon nga kinaraan gyud nga pamaagi sa pagpanambal. Kung baga sa karon nga panahon atong i-detox, atong limpyuhan ang atong lawas kay kani atong lawas mura ni siya basurahan. No? Mura ni siya og basurahan nga wa na gyud hinlo-hinlo, wa na labay-labay, nagtapok na lang diha. So naa diha ang mga daotang elemento sa atong lawas mo nang dugay nakakabawas. Pirmi nang alibasol imong tiyan, di na kamahilisan, unya ang imong pagpangihi dili na kay normal no, lisod na, sakit na sa puson. So mo nag-ingon mo hubag na ang ato ang prostate sa mga lalaki o sa mga babae usab no, kanang ilahang pantog doon nanay mga bato-bato, doon nanay mga balas-balas diha. So atong buhaton anhi mo dinhi kung mutuo ka, musalig ka, mutuo nga ang akong pagpanambal ako ning gidala og serbisyo diniyos nga pamaagi, unya ang atong pamaagi sa pagpanambal mao kini. Ang inyong bayaran kanang gikan sa inyong kasing-kasing, kanang giingon voluntary donation lang ang inyong idalit sa ako. Okay ra na. Wa na ko ingon nga nagkinahanglan og dakong bahandi kay
idara naman ta nga ako ligasiya na lang ni sa akong pagkamnanambal kay lisod man akong biyaan ni kay mura mag bugat kayo sa akong panumduman ug bugat kayo sa akong kagalingon nga nagkatiguang ko di na hinuon ko manambal. So mo nang ako gihapon gipadayon akong pagkatambalan kagikan sa akong kaginikanan katiguangan. Busa ang akoan lang ikuan sa inyo ha nga kung mutuo ka musalig ka nga dunay pagpanambal nga kinaraan gihapon nga naga-exist gihapon karon. So karon ni ako nagapanambal ko asa man ko ninyo maatuan ni ara ko sa may New Loon, Purok 20, New Loon, Mintal, Davao City. No, kung mana mo sa Mintal or mas maayo gyud og inyo kung matawagan daan kay ma-schedule na to daan nga aning orasa, aning adlaw mo anhi ka magpatambal kanako, no? Hinumdumi. Ang atong pagpanambal voluntary donation lang ang akong dawaton. Magpahilot man ka, na ka may gitawag tag mga sakit sa panit o sakit sa inyong sulod sa inyong lawas, di ka katulog, di ka kalibang, hubag imong tuhod. So anhi din Dodong Boyser mananambal kaniadto pa og hangtod karon nagapadayon ko. Kay gusto nako nga mabilin-bilin sa katong mga kaigsuonan aron sila pod makaantigo sa atong pamaagi nga pinaagi sa mga pagampo pwedeng mamaayo ang atong sakit. Pinaagi sa atong pagsalig nga dunay Dios nga magagalam nato dili lang atong kaugalingon ang nagaatiman sa atong lawas kundi adunay Ginoo. Magahatag siya og ideya kung asa mo muadto, asa mo magpatambal. So ako mo giawag kung ikaw dunay pagtuog, pagsalig, anhin ako dinhi ara ko sa may Mintal. Tan-awan ninyo sa ako ang live Facebook o sa akong live streaming diha akong isuwat ang ako ang address o ang ako ang contact number. So mas maayo manawag mo daan nga moanhi mo dinhi. Sulayin ninyo. Wa may mawa ana mga kaigsuonan nato. Kung ikaw karon nagantos ka, dako nakagasto man ka. Sama nang uban nangutana nato, sir. Mauni ako ang sakit. Daghang kay kog kanang unsa na kanang nagasto sa akong balatian. Ay mo kagul di man ko mo ingon nga undangin ninyo ng inyong maintenance labi nag-idaran mo. Atong dugangan, atong limpyuhan, ang ato limpyuhan nato ang atong sulod sa atong lawas ug ang atong hunahuna ug ang atong pagtuo nga dunay Dios atong ikonsulta sa Ginoo. Unya kung pananglit nagatan-aw ka karon paki-share sa imong mama, sa imong lolo, sa imong uncle o sa imong silingan nga dunay mga sakit ug balatian nga di nakapatambal dito sa mga modernong pamaagi sa pagpanambal. So mao nang ingnon na adto ni Dodong, so yan nato iyang giingon kay mananambal man siyang Binisaya gani nabati man ko ninyo sa pipila na kakatuigan kaniadto. Ug karon ni anak ko ni balik na pud ko na ako sa may Mintal, Davao City. Unya siguro matawagan ko niyo daan para makapangutana mo kung unsa iyang ninyong buhaton ug asa mo muadto. So tawagi ko sa akong contact number nga ibutang nako diha sa ako ang live stream, no? Diha sa ako ang Facebook ug sa akong YouTube, no? So akong giawhag tatanan nga dunay mga sakit ug balatian ay mo pagpanuko duol mo nato. Adlaw tanan nanambal ko gikan alas 7 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Ang inyong dalhon pagsalig, pagtuo nya voluntary donation lang ang akong dawaton dihang maanhi mo dinhi makapainom ko niyog tambal, makatambag ko niyo sa inyong buhaton. Unya basin ka na inyong di katulog kanang sakit sa inyong buko-buko, sakit sa inyong hawak atong madala diri og hilot kinaraan nga masahe pagpanghilot nga kinaraan nga pamaagi. So ako mong giawhag sa tanan nga ako ang nagatanaw na to karon paki-share lang, paki-hatag o sa i-subscribe ko o i-follow ko sa ako ang Facebook live kada adlaw nga nagaawhag ko ninyo nga nagapanambal ta nga voluntary donation lang ang akong dawaton. Og mopainom ko og mga tambal kun moanhi mo dinhi unya mohilot sad ko sa tanang klase sa angay hiloton nga angay mobalik sa atong mayong panglawas. So usbon ko share lang then tawagi ko ug moanhi ka sa akong panimalay. So mayong buntag mayong adlaw niyong tanan sa tanan nga maabot sa ato ang pag live stream karon. Daghang salamat mayong buntag. Salamat sa Dios. Good luck and God bless.